Haji, Haji. Wah. Wow, jangan ke ayah, jangan ke ayah. Hati-hati ya. Senang ya? Senang? Kakak, kakak, Kavi, sini, Kavi, sini. Kakak ngomong kak, katanya. Kita lagi kejar burung. Tuh. Pelan-pelan ya, pelan-pelan aja ya. Kakak saya mau ngomong kak. Where are you right now? Jabal Omar. Yes. After what? After. Lunch? Yuk, udah yuk. Bye bye.